بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کلاس 8 سبجیکٹ میتھمیٹکس. ٹاپک جو ہے ڈائریکٹ اینڈ انورس پرپورشن. اس میں جو پہلا پارٹ ہے ڈائریکٹ پرپورشن، یہ تو ہم نے کمپلیٹ کیا تھا. اس پر ہم نے کچھ ایگزامپلز بھی کی تھی، ٹیکسٹ بک سے ایکسرسائز بھی ہم نے اس پر کی تھی. اور آج اس کا جو دوسرا پارٹ ہے انورس پرپورشن. یہ انورس پرپورشن کیا ہوتا ہے، آج ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے. دیکھیے، جس طرح ڈائریکٹ پرپورشن میں ہم نے دیکھا تھا ٹو کوانٹیٹیز اگر ویری کرتی ہے، اگر ایک چیز ویری انکریز ہوتی تھی تو دوسری چیز کورسپونڈنگ ٹو دیٹ وہ بھی انکریز ہوتی تھی. جب ہم ایک چیز کو انکریز کرتے تھے دوسری آٹومیٹکلی انکریز ہو جاتی تھی. وہ دونوں کوانٹیٹی اس طرح سے ویری ہوتی تھی، ایک کو انکریز کرتے تھے دوسری بھی انکریز ہوتی ہے. لیکن اب انورس پرپورشن میں کیا ہے، ٹو کوانٹیٹیز میں چینج ان سچ اے وے اور سچ اے مینر that if one quantity increases the other quantity decreases and vice versa. یعنی یہ جو انورس پرپورشن ہے اس میں سے دو کوانٹیٹیز اس طرح سے چینج ہوتے ہیں، اگر ایک کوانٹیٹی کو ہم انکریز کرتے ہیں تو دوسری کوانٹیٹی ہے جو ہے وہ خود بخود ڈیکریز ہو جاتی ہے. یہاں ایک کوانٹیٹی کو انکریز کرتے ہیں لیکن دوسری کوانٹیٹی جو ہے وہ ڈیکریز ہو جاتی ہے. یہ بالکل اپوزٹ ٹو دا ڈائریکٹ پرپورشن. ڈائریکٹ پرپورشن میں اگر ہم ایک کوانٹیٹی کو انکریز کرتے تھے تو دوسری کوانٹیٹی بھی انکریز ہوتی تھی، لیکن یہاں پر ہم ایک کوانٹیٹی کو انکریز کرتے ہیں تو دوسری کوانٹیٹی ڈیکریز ہو جاتی ہے. فار ایگزامپل ہم لیں گے ایز دا نمبر آف ورکرز انکریز. اگر کسی فیکٹری میں ہم نمبر آف ورکرز کو انکریز کریں گے، ٹائم ٹیکن ٹو فنش دا جاب ڈیکریزز. یعنی کتنا کام کرنے کے لیے کتنا وقت جو ہے وہ کم ہو جائے گا. اگر کسی فیکٹری میں ہم پہلے 6 لیبر لگائیں گے، پھر کتنا ٹائم ہم لیٹ اس سپوز دیٹ وہ 1 گھنٹہ دیتے ہیں. اب اگر ہم 6 کی جگہ 10 مزدور وہاں پر لگائیں گے تب 1 گھنٹے سے کم ٹائم میں وہ کام ہو جائے گا. یہی ہوتا ہے ایز دا نمبر آف ورکرز انکریز. جو ہی نمبر آف ورکرز انکریز کرتے ہیں ٹائم ٹیکن ٹو فنش دا جاب ڈیکریزز. یہ جو کام جو ہے وہ بہت کم وقت میں، وہ جو کام کرنے کا جو وقت ہے وہ کم ہو جائے گا. Similarly, if we increase the speed, the time taken to cover a given distance decreases. اگر کوئی گاڑی چلتی ہے، اگر ہم سپیڈ کو انکریز کرتے ہیں، اب کتنا ٹائم لگے گا اس کو ڈسٹینس کور کرنے میں، وہ تو کم ہو جائے گی. فار ایگزامپل اگر ایک گاڑی 60 کلومیٹر، اگر ایک گاڑی 1 گھنٹے میں 60 کلومیٹرز ٹریول کرتی ہے، یعنی 1 گھنٹے میں 60 کلومیٹرز ٹریول کرتی ہے. اب اگر سپیڈ ہوگی 80 کلومیٹرز پر آور، تب تو نیچرلی جو ٹائم ٹیکن ہے وہ اس سے کم لگے گا. یعنی اسی کو بولتے ہیں انورس پرپورشن، جہاں پر ایک کوانٹٹی انکریز ہوتی ہے تو دوسری ڈیکریز ہوتی ہے. اینڈ وائس ورسا کا مطلب ہے اگر ایک ڈیکریز ہوتی ہے تو دوسری انکریز ہو جاتی ہے. لیٹ us consider another example. A school wants to spend ₹6,000 on mathematics text books. ایک سکول نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ میتھمیٹکس سے ٹیکسٹ بکس خریدیں گے، لیکن کتنا پیسہ وہ اس پر لگائیں گے، وہ ہے 6,000 روپے وہ اس پر لگائیں گے. ہاؤ مچ بکس کوڈ بی bought at ₹40 each. اگر 6,000 روپے انہیں سپینڈ کرنے ہیں میتھمیٹکس ٹیکسٹ بکس پر، اب ہم کتنے بکس وہ خرید سکتے ہیں اگر ہر ایک کی قیمت ہے 40 روپے. یہ تو بہت سمپل ہے. اگر ہمارے پاس 6,000 روپیز ہیں، ہمیں 40 روپے ایک بک کی قیمت، ہمیں دیکھنا ہے اب کتنے بکس آئیں گے. 0 اور 0 کینسل ہوگا. 4 1000 4 15,000 60 4 0 150. Clearly 150 books. If the price of text book is increased, اب اگر price of text book increase ہوگی, then the number of text books which could be purchased is less than 150. تب تو number of text books کم ہو جائیں گے. اب اگر ایک بک کی قیمت 50 روپیز ہے، پہلے میں ہم نے لیا تھا اگر ایک بک کی قیمت ہے 40 روپے تو 6,000 روپے جو ہم خرچ کریں گے تو 150 ٹیکسٹ بکس آئیں گی. اب اگر ہم ایک کام کر رہے ہیں، یہ کہ 6,000 روپے ہے ہمارے پاس، لیکن ہر ایک ٹیکسٹ بک کی قیمت اب 40 کے بجائے 50 روپے ہے. یہاں سے ہم نے انکریز کیا، 40 سے ہم 50 تک پہنچ گئے ہیں. یہ 0 0 کینسل. 5 12,065 120. پہلے میں 150 بکس آئے تھے، لیکن جب ہم نے یہ انکریز کر دیا، جب ہم نے
प्राइस ऑफ टेक्स्ट बुक इंक्रीज कर दिया, अब 120 बुक्स आते हैं। इस तरह से एक टेबल हमने यहां पर बनाया। लेट अस ऑब्जर्व दिस टेबल को आप देखिए। प्राइस ऑफ टेक्स्ट बुक्स, नंबर ऑफ बुक्स दैट कैन बी बॉट। प्राइस ऑफ टेक्स्ट बुक जब 40 रुपए है तब तो 150 टेक्स्ट बुक्स आती है। जब एक टेक्स्ट बुक की कीमत 50 रुपए है तब तो 120 रुपए आ जाते हैं, 120 टेक्स्ट बुक्स आती हैं। अब अगर 60 रुपीज है, 6000 रुपए डिवाइडेड बाई 60, ये 0 और 0 कैन 6 1000 6 10000 60 60 100। इसका मतलब है अगर 60 रुपीज इसका प्राइस है एक टेक्स्ट बुक का, तो नंबर ऑफ टेक्स्ट बुक कितनी होगी? 100 टेक्स्ट बुक्स। अब 75, 6000 रुपए 75 एक टेक्स्ट बुक का कीमत है। 5 15,000 5 12,000 60 500 500 5 3,000 15 5 2,000 10 5 4,000 20 500 3 1,000 3 8,000 3 0,000। तब तो यहां पर 80 टेक्स्ट बुक्स आएगी। अब जब 100 है, अब अगर 80 है, 6000 डिवाइडेड बाई 80, अगर एक टेक्स्ट बुक की कीमत 180 रुपीज है, 8 1000 8 7000 56 8 5000 40, तब तो 75 बुक्स टेक्स्ट बुक्स आएंगी। अब अगर एक की कीमत है 100, तब तो 60 टेक्स्ट बुक्स आएंगी। अब हम यहां से देख रहे, देखिए पहले में जब एक टेक्स्ट बुक की कीमत 40 रुपीज थी तब तो इसका वैल्यू नंबर ऑफ टेक्स्ट बुक 150 था। अब हमने इंक्रीज कर दिया, हम 50 तक पहुंच गए, लेकिन टेक्स्ट बुक में 120 आ रहे हैं। जब एक टेक्स्ट बुक की कीमत है 60 रुपीज, तब तो नंबर ऑफ टेक्स्ट बुक 100 है। देखिए यहां से हम इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन नीचे जो वैल्यू हमें डिक्रीज हो रहे हैं। हम 75 यहाँ 80 ही रहता है, यहाँ 80 आ जाता है, यहाँ 75 रह जाते हैं। 80 से 100 पर जाते हैं, यहाँ 60, यानी जितना हम इंक्रीज करें नीचे यहाँ से डिक्रीज हो रहा है। इस क्वांटिटी को हम कहते हैं कि दीज आर इन द इनवर्स प्रपोर्शन। thus टू क्वांटिटीज एक्स एंड वाई आर सेड टू वेरी इन इनवर्स proportion if there exists a relation of the type, अगर यहाँ से एक रिलेशन है, that is xy is equal to k, where k is a constant. Thus, if f y1, y2 are the values of y corresponding to the values x1, x2 of x respectively, then x1, y1 is equal to x2, y2, or x1 by x2 is equal to y2 by y1. We say that x1, y1, x1, x2, y1, y2 are in inverse proportion. हम कहते हैं कि ये inverse proportion में है। लेकिन यहां पर एक चीज याद रखना है कि ये जो ये रेशो है x बाई वाई इज ऑलवेज ए कॉन्स्टेंट, x बाई वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसका वैल्यू हमें, अब देखिए यहां से अगर आप देखेंगे 40 इंटू 150, ये 6000 होगा। यहां से 120 इंटू 50, ये 6000 होगा। 60 डिवाइडेड बाई 100, 60 इंटू 100 इट इज 6000। यानी ये जो ये रेशो जो है x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2, ये हमेशा सेम आना चाहिए। वी से दैट द वैल्यूज दीज आर इन इनवर्स प्रपोर्शन। यानी इनवर्स प्रपोर्शन सिंपली ये है, अगर हम एक क्वांटिटी का वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो दूसरी क्वांटिटी का वैल्यू डिक्रीज होता है, और अगर एक क्वांटिटी का वैल्यू हम डिक्रीज करते हैं तो नेचुरली दूसरी क्वांटिटी का जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाता है। इसको हम बोलते हैं कि ये इनवर्स प्रपोर्शन में है। ये इस तरह से होना चाहिए, ये जो वैल्यू जो है x बाई वाई हमेशा सेम है, और x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। अगर हम ये लेंगे, यहां पर ये है हमारा x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2, ये है x3, ये है y3, x4 y4, x5, ये है y5, दिस इज x6, ये है y6। इसका जो मल्टीपल x1 y1 ये इक्वल होना चाहिए x2 y2 के, x3 y3 का मल्टीपल बराबर होना चाहिए x4 y4 की। जब ये सभी रेशोज इक्वल होंगे, वी से दैट द क्वांटिटीज आर इन इनवर्स प्रपोर्शन। अब जो इस पर क्वेश्चन होंगे वो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू।